Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Hebana, Tukutan TV ni sisi, matangazo na vipindi vya kila siku kwa muda sahihi. Karibu mtazamaji wetu kufuata matangazo yetu ya leo, ukiwa na mimi kwenye runinga yako kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sauti ni ya Dinamike Malembe wa TKTV, kwenye maiki na mshika picha wetu Mwite Pepewe Wilonja. Katika hali ya usafi na mazingira ya mji na maeneo mbalimbali yanayozunguka mji wa Baraka, Meya makamu wa mji wa Baraka, Mama Emerite Tabisha, ameendesha kazi za salongo pamoja na raia wake eneo mbalimbali za mji wa Baraka. Katika masemi yake, meya wa jiji alioneshwa kufurahishwa na raia wote waliojitolea siku ya leo kutumika kazi hizo. Na katika mazungumzo yake alieleza yafuatayo: tunatoka kufanya kazi ya kipamoja ambao tunaita salongo, mu lugha ya Kibombo inaitwa travaux communautaires forcés. Mwingine inakuwa na matundu mingi mu maavenue, mabarabara zinafungana juu ya matundu na mifereji, na pia kuna uchafu, mambo ya plastiki kwa mingi, tunatupa ovyo raia, maplastiki ya maji, maplastiki ya maji, maplastiki ya mapombe, masashe, na pia mayani na wata mingi. Ilikuwa napana sura kama mwingine, inakuwa uchafu, haipendezi kumacho ya watu, na tena hairahisishe watu kutembea vizuri. Ndio maana tumefanya salongo. Serikali vile ya Baraka imedeside komunote yote, raia yote, wageni kama vile wakaaji, tufanye salongo ile tunatie nafasi zetu kuwa safi na nzuri. Tumesema mwito, tukaongea kwenye radio na tukatia wa chef de quartier, wakapita, wakatia Tangila. Tunaona ya kwamba raia imejibu. Kwani tumewaambia jana tu, tumewatangazia jana, na leo tunaona nafasi nyingi, watu walikuwa wengi. Ijapokuwa kuna nafasi chache ambazo wa chef de quartier hawakuweza kutumika kumobilize sana watu, lakini nafasi nyingi kulikuwa watu wengi na kazi imefanyika. Na naona watu kila nafasi ninapita, watu wanafurahia. Watu wanafurahi, wanasema mama tu tunafanya hivi kila siku. Naona ile inatupatia moyo ya kusema wanaona kama ni kwao na wanajihusisha ili ya kusikiliza yale ambayo serikali inawaambia. Waendeza pikipiki tuliona kama ni watu ambao wanatumika kazi ya kupeleka watu hapo na hapo. Na tumetangaza jana, hatukuweza kuwatayarisha vizuri. Jana tumeona kwamba hatukuwatayarisha vizuri, tutakuwa kama vile tunaregeza kamba. Lakini kwenye program tumetia nafasi ambayo tutapatia upekee avenue mbili za waendeza pikipiki wote. Tutawatangazia hivi mwanzo wa wiki ili wajitahidi siku gani watafanya. Ni kama vile wa debarder, wapakwa mizigo na wapakiza mizigo kuma boti na kuma gari. Wao nao vikundi vyao, hapa tunakuwa na vikundi 5, wao nao tunawapangilia gisi tutawasisimua wajipangilie nao nafasi ambayo watatumika. Na pia tunapangilia kuambia makanisa, kwa sababu manjia za kwenda kwa makanisa fulani nazo ziko uchafu sana na zinajaa pia nazo matundu. Makanisa nao pia hivyo vitengo 3, uendeza pikipiki, wabeba wapakua mizigo, wa debarder, na makanisa tutawapangilia mwai juma kusudi nao wajipange kwa nafasi fulani. Siku ya posho watajumuika pamoja na wengine. Ametangazia raia yake ya kwamba sote tuna jukumu ya kutakatisha mwingine. Na kila chef de quartier anafanya jeton. Kila ambaye anajumuika kwa kazi ya pamoja anapewa jeton mu quartier yake. Unajua watu ukiwalinda bila kuwapatia sheria kidogo ambayo inatia kawoga kadogo, watu wanahitaji tu hivyo. Kwa hali ya kimtu inahitaji anaambiliwa
pia anajua kama kasheria kidogo katamfuata. Ile jeton kwa hii tour nilikuwa Kalinga Nord, kulikuwa watu wengi, nilikuta kuko zaidi ya watu 3000 wako wanafanya salongo na wamemaliza avenue 2. Ile jeton ambayo ilikuwa na ilikuwa kidogo, na nimetangaza tangu Kalinga Nord ya kwamba wasitie mkazo kwa hii salongo ya kwanza, wasitie mkazo jeton, hatutaenda tunaikontrole, lakini salongo ya siku ya posho tutakontrole majeton, kwani kuna watu ambao kufanya kazi ya pamoja inawashinda, wanakuwa kama vile wanagaili sheria. Kuwashinda na kuwakontrole sio kusema kama tutatia watu ma prison, kuna maamande ya kulipa, lakini kuna kitu kadogo ambao tutadeside mu conseil ya sécurité nini itakuwa shurti ikiwa akwenda kusalongo akukutanika na jeton, nini ndio itakuwa adhabu yenye tutampatia. Hiyo tutaisema mu conseil ya sécurité. Kwa leo hatuyasema adhabu. Adhabu ambayo iko adhabu tunasema moral katika kichwa cha mtu. Ajue kwamba kutokuheshimu sheria ni vibaya. Kwa hii salongo ya siku ya posho, conseil ya sécurité ta decide ni adhabu gani tutatia kwa yule ambaye hapendi kuchangia kufunga matundu ambayo iko mubarabara kwa muaveni yao, mukartie yao, hapendi kulima. Na kwa hiyo ninawatangazia tena raia yote ya kwamba tunawapatia tena inga 3 mwisho wa mwezi, tariki 13 za mwezi wa 6 ni sikukuu ya independence. Kisha tu sikukuu ya independence tutatuma polisi, tutatuma na wazalendo wote na service ya assainissement itaenda kukontrole wale watu wote ambao wako na manyumba na hawana vyoo. Watu wengi hawana mawese, uchafu mingi unakuta hata kwenye soko na muaveni, watu wananyambia musasi, wanakuja kutupa mavi mu barabara. Ni kusema wale wenyewe hawana mawese ndio wanafanya hivyo. Kwa hiyo kisha independence, ile siku independence, kesho yake tutatuma walinzi wataenda wanafanya ile control. Labda ujumbe wako mwisho kwa raia wanakusikiliza kwa muda huu. Ninasema asante sana kwa raia. Vraiment asante na wapongeza kabisa. Kuona tumewaambia jana na mmeamka, mmetumika kwa furaha tena na kuleta tena mawazo mengi. Mungu abariki raia na tubaki hivi. Hivi ndio uzalendo, hivi ndio kupenda nchi yetu. Na wapongeza raia yote ya vile ya Baraka. Raia oye!